पहले जी इंट्रोडक्शन असी ट्रिग्नोमैट्री की कीती है बेटा, उसके कंटिन्यूएशन दे विच हुण असी ट्रिग्नोमैट्री के चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सब तो पहले देखते हैं ट्रिग्नोमैट्री रेशियोज, टी रेशियोज। टी रेशियोज होंदियां की ने? टी रेशियो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड लेंथ ऑफ द साइड्स। दैट एक्यूट एंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल देखो साडे कोल है ABC, ये साडा हाइपोटेन्यूज है, ये साडा बेस है, ये साडा परपेंडिकुलर है। असी एंगल ए तो एंगल मेजर कर रहे हैं सारे, साइन ए, कॉस ए, ये 6 रेशियो जड़ियां टी रेशियो ने, 6 टी रेशियो जड़ियां ने, साइन कॉस टैन कोसिकेंट सीकेंट कोटेंजेंट, इन्हां दी जिहड़ी टी रेशियो मेजर कर रहे हैं वो एंगल ए तो कर रहे हैं। इन्हां नूं करन दा एक छोटा जिहा असी एक फार्मूला कह लो, एक टेक्नीक रखी है कि जिहदे नाल बच्चा ईजिली उन्हें याद कर लैंदा है। बहुत सालों तो असीं ये यूज करते हैं और बच्चे ईजिली इन्हें यूज लर्न करते हुए सारी टी रेशियो याद रख सकते हैं। वो है जिवें पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। S for sin, P over H, C for cos, B over H, T for tan, P over B। एक टेक्निक है कि जिस नाल असीं एक फार्मूले नूं याद कर सकते हैं। सब तो पहले आ गया साइन ऑफ एंगल ए, दैट इज गिवन बाय P over H, BC over AC, BC over AC, cosine of A, base over hypotenuse, AB over AC, tangent of angle A, that is perpendicular over base, perpendicular is BC and base is AB, cosecant, cosecant की है, cosecant 1 over sin A, sin A साढ़े को की सी P over H, इधर उलट गया H over P, AC over BC। इसी तरीके ना secant of A, that is given by 1 over cos A, cos AC का B over H, उलट गया H over B, that comes equal to AC over AB। cotangent of A, that is equal to 1 over tan A, equal to base over perpendicular AB over BC। इस तरीके ना 6T रेशियो साड़ियां कवर होंदियां ने बेटा। इहदे नाल कुछ और रिलेशन करते हैं बेटा। वन इज द क्वोशिएंट रिलेशन। व्हाट इज क्वोशिएंट रिलेशन? tan A is equal to sin A over cos A। इन्हू ही प्रूव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल sin A जिहड़ा साडा किहदे बराबर है? P over H दे। cos A किहदे बराबर है? B over H दे। देखोगे तो वैल्यू कटिंग करके P over B आ जाएगी इक्वल टू tan A आ जाएगी। एंड सिमिलरली cot A इज इक्वल टू cos A over sin A। अगले रिलेशन ने सारे को बेटा स्क्वायर रिलेशन, इन्हों से ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज भी कहता है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज ਜਿਹੜੀਆਂ कि अगे साडे सम्स करन दे विच बहुत ही हेल्पफुल होणीਆਂ ने और इन्हां दी मदद दे नाल ਅਸੀਂ सम्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ करने ने। ਇਹ आइडेंटिटीज की ने? sin square A जमा cos square A is equal to 1। इट इंप्लाइज अच्छी जे साइन स्क्वायर इधर रहन देने हैं, cos स्क्वायर उधर ला देने हैं, तो साइन स्क्वायर A is equal to 1 minus cos स्क्वायर A भी लिखा जा सकता है। ऐसी तरीके ना cos स्क्वायर is equal to 1 minus sin स्क्वायर A भी लिखा जा सकता है। secant स्क्वायर A minus tan स्क्वायर A is equal to 1। secant स्क्वायर A इधर रह गया, उधर चला गया 1, tan स्क्वायर A 1 plus tan स्क्वायर A, सिमिलरली tan स्क्वायर A is equal to secant स्क्वायर A minus 1। cosecant square A minus cot square A is equal to 1, cosecant square is equal to 1 plus cot square A, and cot square is equal to cosecant square A minus 1। इस तरह इस आइडेंटिटीज नूं असीं अगे यूज करांगे ते कुछ एग्जांपल्स करते हैं बेटा। तुहाडे जो बुक है ओदी एक्सरसाइज 8.1 दा थर्ड सम है, इफ sin is given to us 3/4 find other 5T ratios। sin A 3/4 ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਟੈਕਨੀਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਪੰਡਿਤ ਬਦਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਹਰ ਬੋਲੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਤੋਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਟੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। sin θ P over H, P over H ਅਸੀਂ
लिखता 3/4 हाइपोटेन्यूज। ਅਸੀਂ बेस पहले फाइंड आउट करना है। सानू पाइथागोरस थ्योरम पता है, स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड longest side is equal to the square of the other two sides, sum of the square of other two sides. Hypotenuse the square is equal to base square plus perpendicular square, 4 square plus base square। इतो अच्छी base find out कर लिया, that come equal to square root 7। बाकी 5t ratios ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ cos A is equal to b over h under root 7 over 4, tan A is equal to p over b 3 over root 7, secant A is equal to h over b is 4 over under root 7, cosecant h over b is 4 over 3, and cot A cotangent A is equal to b over b is equal to 3 over under root 7। एक और एग्जांपल है, if cos theta is given to us is 7 over 8, evaluate 1 plus sin theta into 1 minus sin theta or 1 plus cos theta or 1 minus cos theta। देखो 1 plus sin theta 1 minus sin theta ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ a plus b into a minus b, a plus b into a minus b that is equal to a square minus b square। ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 1 minus sin square theta, ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ 1 minus cos square theta। ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ। ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ 1 minus sin square theta is equal to cos square theta, 1 minus cos square theta is equal to sin square theta। cos over sin theta ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ cot theta ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ। cot theta is given to us that is 7 over 8, that answer is 49 over 64। now कुछ एक फैक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट ने, याद रखो। tan A may have any value, secant A is always greater than equal to 1, and sin theta cannot be greater than 1। बेटा ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੇਬਲ ਆਫ ਟੀ ਰੇਸ਼ੋ 0 30 45 60 90। ਕੁਝ ਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਟੇਬਲ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੋਗੇ। ਉੱਤੇ 0 30 45 60 90 ਸਾਈਨ ਕਾਸ ਟੈਨ, ਸਿੰਪਲ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਟੈਨ, ਸੀਕੈਂਟ, ਕੋਸੀਕੈਂਟ, ਕੋਟੈਂਜੈਂਟ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੈ, ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਟੈਕਨੀਕ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ 0 1 over 2 1 over under 2 under 3 over 2 and 1, ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਰਨ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਦਾ ਉਲਟ 1 under 3 over 2 1 over 2 1 over 2 0, tan theta हो गया 0 over 1 1 over 2 over under 3 over 2 under 1 over under 2 over 1 over 2 1 under 3 over 2 over 1 over 2 is equal to under 3 1 over 0 not defined। एक तो यह टेक्निक है कि एक लाइन याद कर लीए। दूसरी टेक्निक कि ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਆਪੇ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖੋ 0 1 2 3 4, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ 0 1 2 3 4, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਉਹੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਉਲਟ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 4 3 2 1 0 ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏ ਦੂਸਰੀ ਅਸੀਂ ਉਲਟ ਲਿਖ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੀ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਓਵਰ ਕਰਕੇ tan ਥੀਟਾ sin ਥੀਟਾ ਔਰ cos ਥੀਟਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਫॉर एग्जांपल ਮੈਂ secant 45 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੱਭਣੀ। secant ਥੀਟਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? cos ਥੀਟਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ cos 45 that comes 1 over under 2, उल्ट गया ये आ गया अंडर रूट 2। बेटा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक दी एक्सरसाइज 8.2 दी कुछ दो एग्जांपल्स ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2 tan square 45 डिग्री प्लस cos square 30 डिग्री माइनस sin square 60 डिग्री। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ 0 30 45 60 ਦਾ। ਸੌਰੀ tan 45 ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 1
1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ cos 30 ਦੀ ਅੰਡਰ 3/2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਅੰਡਰ 3/2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ that come equal to 2. ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਂਸਰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ 1 - 10 ਸਕੁਅਰ 45 और 1 + 10 ਸਕੁਅਰ 45। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ 1 tan 45 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ 1 - 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 1 + 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਯਾਨੀ 0/2 that come equal to 0। एक एग्जाम्पल करते हैं जी, सिंपल जी एग्जाम्पल है if tan a plus b is √3 and tan a minus b is 1/√3 and a plus b is greater than 0 degree and less than equal to 90 degree and a is greater than b, then find a and b। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਟਪਟ 2 ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਥਰਡ ਸਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ tan a plus b is equal to √3 ਵੈਲਿਊ ਕਿਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ tan ਦੀ tan 60 डिग्री ਦੇ ਵਿੱਚ a plus b is equal to 60 degree tan a minus b is equal to 1/√3 ਵੈਲਿਊ 1/√3 ਵੈਲਿਊ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ tan 30 डिग्री ਦੀ it means a minus b is equal to 30। ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਆ ਗਈ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੈਕੰਡ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 2a is equal to 90 a is equal to 45। ਜੇ फर्स्ट विचों सेकंड माइनस कर देने हाँ ਤਾਂ 2b is equal to 30 and b is equal to 15 डिग्री। बेटा ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ टी रेशियो ऑफ ए कंप्लीमेंट्री एंगल। सब तो पहले ਇਹ देखिए कंप्लीमेंट्री एंगल्स ਹੁੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। A complementary angle is said to be the complementary if the sum of two angles is 90 degree। It means two angles are said to be complementary if the sum is 90 डिग्री। ऐसे कुछ टी रेशियोस ने देखिए कि ने sin 90 minus a is equal to cos a, cos 90 minus a is equal to sin a, tan 90 minus a is equal to cot a, secant 90 minus a is equal to cosecant a, cosecant 90 minus a is equal to secant a, cot 90 minus a is equal to tan a। ਇਹਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ। एक्सरसाइज 8.3 ਦੇ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ sin 18 over cos 72। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ 72 plus 18 90 if they are complementary angle। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। sin 18 ਕੀ ਹੈ 19 minus 72 ਕਰੀਏ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ 18 ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ। and sin 90 minus theta is equal to cos 72 over cos 72 कटिंग हो गई आंसर 1 आ गया। ऐसी तरीके का एग्जांपल है tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। मैं देखा है 48 और 42 मिलके 90 बन रहे हैं, 23 और 67 मिलके 90 बन रहे हैं। दे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ਜਿਹਨੂੰ देखिए sin 48 ਨੂੰ tan ਨੂੰ 48 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 90 42 48 ਹੀ ਆਂਦਾ। 23 ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 90 67 कोई फर्क नहीं पिया। पर देखो tan 90 minus थीटा की सीखिया सी cos थीटा दे tan 90 minus थीटा cos थीटा जो tan 42 tan 67 cos थीटा के अंदर 1/tan थीटा कटिंग होगी आंसर साडे कोल आ गया 1। बेटा कुछ एग्जांपल्स और लेने हैं ਅਸੀਂ कंप्लीमेंट्री एंगल ਦੇ ਨਾਲ रिलेटेड। एक्सरसाइज 8.3 है टेक्स्ट बुक दी दा थर्ड सम है if tan 2a is equal to cot a minus 18 and 2a is acute find a। देखो tan 2a की है cot 90 minus 2a ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ है cot 90 minus theta is equal to tan theta ਹੁੰਦਾ है। ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ cot 90 minus 2a is equal to cot a minus 18 90 minus 2a is equal to a minus 18 and a is equal to 36 degree। If tan A is equal to cot B, prove that A plus B is 90 degree। Tan A is equal to cot B. It means cot 90 minus A is equal to cot B। लिख सकते हैं tan A। 90 minus A is equal to B। It means A plus B is equal to 90 degree। एक और एग्जांपल लेने हैं फिफ्थ सम है secant 4A is equal to cosecant A minus 20 degree where 2A is acute and find A। secant 4a किसके बराबर होता है कोसेकेंट 9 माइनस 4a 90 माइनस 4a
is equal to cosecant a minus 20. 90 minus 4 is equal to a minus 20. It means a imply a is equal to 1 over 10 over 5, 22 degree. ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮ ਹੈ। ਨਾਰਮਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਪਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ। sin b plus c is equal to 2 cos a over 2 ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। देखो एक ट्रायंगल से तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री। बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए एंड बी प्लस सी ओवर 2 कर दिए, वो आ जाता है 90 माइनस ए ओवर 2। बी प्लस सी ओवर 2 इज इक्वल टू 90 माइनस ए ओवर 2, यानी साइन बी प्लस सी ओवर 2 आ गया साइन 90 माइनस ए ओवर 2। साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है cos थीटा दे, cos ए ओवर 2 दे। वही साडी राइट हैंड साइड है। बेटा 8.4 एक्सरसाइज का पहले सम है, बड़ा सिंपल और इंपॉर्टेंट सम है। वी हैव टू एक्सप्रेस द टी रेशियो इन टर्म ऑफ साइन ए। सारी टी रेशियो ਨੂੰ साइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इज इक्वल टू बराबर 1 ਹੁੰਦਾ है। cos स्क्वायर इक्वल a इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया 1 माइनस sin स्क्वायर a। cos a इज इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर a प्लस माइनस नेगेटिव ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ चलते हैं। इट मीन cos ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ sin ਦੇ ਵਿੱਚ। tan ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ sin a over cos a। cos a ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ in sin a over 1 minus sin square a। tan a ਨੂੰ ਵੀ in term of sin ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਸੀਂ। secant a 1 over cos a। cos a ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ 1 over 1 minus sin square a। secant ਨੂੰ ਵੀ cos ਕਨਵਰਟ ਕਰ sin ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। cosecant 1 over sin क्लियर है ही। cot is equal to 1 over tan। tan ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ ਹੈ sin a over 1 minus sin square a ਦਾ square root, ਇਹਨੂੰ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਕਰ ਲਿਆ 1 minus sin a ਦਾ square root over sin a। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨ ਟਰਮ ਆਫ sin a ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ secant a ਔਰ tan a ਨੂੰ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। बेटा एक दो एग्जांपल्स और लगाने हैं। 8.4 की थर्ड सम है sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर 27 ओवर cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 73। देखो मैं चेक किया 63 और 27 फर्क है, लेकिन देखा जाए तो आपस में कंप्लीमेंट्री एंगल्स ने। sin 27 मैं लिख सकता sin 90 माइनस 63 द स्क्वायर। सिमिलरली cos 70 ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ cos 90 माइनस 73। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ sin स्क्वायर 63 प्लस cos से 63 डिग्री। sin स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 73। sin स्क्वायर थीटा जमा cos स्क्वायर थीटा 1। sin स्क्वायर थीटा जमा cos स्क्वायर थीटा 1। आइडेंटिटी ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਆंसर ਆ ਗਿਆ 1। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਫਥ ਸਮ ਹੈ ਪ੍ਰੂਵ cosecant थीटा माइनस cot थीटा ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਮਾਈਨਸ cos थीटा ਔਰ 1 प्लस cos थीटा। ਇਹ ਸਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਪਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਈਡ ਲੈਣੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ sin cos ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ cosecant cot tan ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ sin cos ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ। cosecant minus cot theta left hand side ਲਈ cosecant theta equal to 1 over sin theta, cot theta equal to cos theta over sin theta। सॉल्व किया देखो 1 माइनस cos के थीटा दा होल स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b। इसको कटिया गया कि बचा 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा, दैट इज अवर राइट हैंड साइड। एक एग्जांपल और लेने हैं। प्रूव दैट 1 प्लस secant a over secant a is equal to sin square a over 1 minus cos a। ਅਸੀਂ पहले राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड ले लेने हैं। लेफ्ट हैंड साइड है साडे कोल 1 प्लस secant a over secant a। secant a की है 1 over cos a, 1 प्लस 1 over cos a और 1 over cos a। ऊपर सॉल्व किया cos a प्लस 1 over cos a, 1 over cos a, cos a कटिया गया, आ गया cos a प्लस 1। पर इधर साडे कोल लेफ्ट हैंड साइड ते 1 cos a प्लस 1 आ गया, लेकिन राइट हैंड साइड ते साडे कोल sin स्क्वायर over 1 minus cos a है। ਅਸੀਂ राइट हैंड साइड ਨੂੰ ਵੀ सॉल्व ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। sin स्क्वायर a over 1 minus cos a। sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 minus cos स्क्वायर थीटा जी, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b। 1 माइनस cos a कटिया गया कि बच गया 1 प्लस cos a, वही तो ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲ दिया ਸੀ। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ, ਕਿ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਸਾਡੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਟੀ ਰੇਸ਼ੀਓਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।